अस्सलाम वालेकुम राज्य में प्रोग्राम बलम गे दवा हुर हा बेफर नवस महबा दनवं राज्य में गे मिफहर के प्रोग्राम है कि मी बदल कोल दियल गुनफिका हामिद मी प्रोग्राम की राज्य गायरे का हिंगा मुंदा मुहिम मसक्केतका आदि तरक्की गे मशरूत गे मालूमातका मीनुनस सरकारुं कुरिय गेंदा मुहिम मसक्केतका गुले गोतुं अळमे तफसीली मालूमात के गेनस्तर मटका तैयार को गेनस्ते प्रोग्राम है मिफहर के प्रोग्राम गर मालूमात गेनस्तर मा हम जे फामवणी लोकल टूरिज्म फुला कुर मटका टूरिज्म मिनिस्ट्री कुरिय गेंदा मसक्केत गे मालूमात මේ මාලුමාත ගෙනස්තර මටක අලුගණකීග ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමි බෑර් වඩාගනමනි අලුගණම කෑරිම් මේනවි ටුරිසම් මිනිස්ට්‍රීගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔෆිසර් ස්ටේක් හෝල්ඩර් ෆාතිමත් සායිරා දැන් මේනවි ටුරිසම් මිනිස්ට්‍රීගේ ක්ලීනින් සෙක්ෂන්ගේ ඩිරෙක්ටර් අලි ෂිනාන් දෙපෙෆ්නස් වරබඩම් හරපයින්ගත ප්‍රෝග්‍රෑම් වඩාගන දෙවිති හරි අමෙන්න රාජ්‍යකයේ දැන් හැම රාජ්‍යගේ එක්සෝදුගේ එම්මෙ බොඩු තවරමි අදා කුරණි ಫತುರ್ವೆರಿಕಂ ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿ ಏಕೆಕೆ ಜಮಿಯಾತ ಗುಳಿಗೆ ಅರಗ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತಕ್ಕಿಂಗೆ ಬಕುರಿಯದ್ದೆ ಮಿ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕೆತಗೆ ತೆರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕು ರಾಜ್ಯನ ಫತುರ್ವೆರಿಂಗೆ ನಿಸ್ಪೆಂಗ್ ಇತರುವೆ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಇಕ್ಸೋದಂ ಎತಕೆ ಫಾದಾತ ಕೆಲಿಬೆಗೆಂ ಎಬದೆ ಎನ್ನಮವೆಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಹರ ಸಾಮಣ್ಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕುರುಮಾ ಏಕೀಗ ಫತುರ್ವೆರಿಂಗ್ ಫಹಕೊಳು ರಾಜ್ಯಂ ಆಸ್ಪೆನ್ ವೆ ಏಕೀಗ ಇಕ್ಸೋದವೆ ಸಮ ದಶಕ ಗೊಸ್ ಫಮಿ ವನಿ ಹೆನ್ನಮವೆ ಸಮಿಯ ಹರ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಣಿಕಾವೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಹು ಅಣಿಕಾವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹುಳುವಾಲಾಗೆ ಮಿ ಫತುರ್ವೆರಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಅವಮ ಅನ್ನ ಫೆಶ್ಮಾ ಏಕೀಗ ಇಕ್ಸೋದು ವರಬ್ಬಡ್ತಂ ಕುರಿಯರಾಗೆ ದಾಮ್ ಫಶಾಫಾ ಮನ್ಸತರ್ಮಿನ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಮಿ මිදියාහරු නිමොනේරුග සම එතක ෆතුර්වරින් ඇස් මියහරුගේ මිහාතනවස් මේ කින ආදදගේ ෆතුර්වරින් රාජ්‍ය ඇස් ෆබවේ මියහරුගේ නියල රාජ්‍ය ගෙන්නම් බේනුමා ෆතුර්වරින්ගේ අදදු කණ්ඩාලා ෆන් ඉරුග මිහාරු සරණ හිතුන් හම ගින මසෙක්කෙතක ටුරිසම් මිනිස්ට්‍රීන් කුරිය ගෙන්දාන ෆතුර්වරිකම් ප්‍රොමෝට් කුරුමට්ටක කවාත ටුරිසම් මිනිස්ට්‍රිය මෙවගුතු ෆතුර්වරිකම් ප්‍රොමෝට් කුරුමට්ටක කුරමුන්දා මුහිම මසෙක්කෙතන්කි शुक्रिया ये तो अल्में एम फुरत में सम पीएसएम अल्में नमी फुर्सत देवीते वर बड़ा शुक्र दान वंदे एंड हम हाईलाइट कोलम बेणुन देमे तिफा कुरन कंत तका गुಳಿಗೆ मिनिस्ट्री मिहार मिदनी बॉर्डर बंदुक मिदियाहर मार्च मह राज्य के बॉर्डर त बंदु कुरुम फहु मि जुलाई फनरा गाल में मि हुलवाली बॉर्डर त मिदियाहर ये तो बॉर्डर त हुलवालु मा की गाल में बॉर्डर त हुलवालु मुगे ಕೂರಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫತುರರ್ಕಂ ಮಿ ಹುಟ್ಟಿಫೈ ಒತುಂ ರಿಕವರ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವರ ಬ್ಯಾವರ್ ಮಸೆಕ್ಕತಕ ಮಿಹಾರುಸ್ ಮಿಹಾರು ತೆರೆಗೆ ಸ್ಕುರೆವಮಂ ಎಬದೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ಕುರೆವಮಂ ಎಬದೆ ಇಂಗೆತೋ ಏಕಂ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಾರನ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕುರುಮಫ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ನಗಂಜೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೆಷರ್ಸ್ ತನು ತ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಬೆ ಸಮ ಎ ಟೈಮ್ಲಿ ಕೋ ನಗಮು ಮಿ ದಾನಿ ಇಂಗೆತೋ ತೆ ಮಿಗೊತಂ ಬಲಾರು ಆಳ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಕುರಿಯ ತಫಾತ್ ಏಕೆ ಹರಕತ್ ತಕ ಎಬಗೆಂದ ಇಗೊತಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಹಮ ಆಳ್ಮೆ ಮಿದನಿ ಬಾರ್ಡರ್ ತಂ ಹುಳುವುಮಾ ಏಕೀಗ ಹಮ ಮಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರ कुरा फतुररिंगे हुरिहा मालूमात फतुररिंगे हुरिहा स्टैटिस्टिक्स त कलेक्ट कुरमु इंगतो मिनिस्ट्री फरातो दमिगोतुं हम कोम्मे दुवहकु ए फतुररिंगे डेली अपडेट्स वीकली अपडेट्स आदि मंथली अपडेट्स सामे मिदनी हम पब्लिश वेस कुरमु देन एगे इतुरुम बालार आल्मे मिहारु एकी बेरुगे जमिया जमात का गुಳಿಗೆ एब वेबिनार्स तवेस कुरिया गेंदा मिगोतुं ट्रैवल एजेंट्स टूर ऑपरेटर्स अं हास कोग्गे MMPRC वेस गुಳಿಗೆ आल्मेन तफातो एकी प्रोग्राम तंग बगेंदा राज्यग मियो टूरिज्म सेफ टूरिज्म में गोतुगा बेरु दुनिया दक्का दिन मट्टका इंगे तो राज्य की एक जातुगा हम सेल्फ आने हिम बुनन्याम वन आइलैंड वन रिसोर्ट कॉन्सेप्ट राज्यग मी ओन्ननी ओन्न इरब बलायरुगा राज्य की हम मी सेल्फ आइसोलेटेड गोतक उफदिफवा टूरिज्म में राज्य में होती है में मीति विख्यागान गबूल कुरनी अल्मेन्ना मी रिकवरी मसेक्कतुगा फुदेर का कामयाब बिगेन दानकम दे मेगे इतुरुम बालार अल्मेन इन्वेस्टमेंट तफात एक वेबिनार्स तवेस कुरियंग बगेंद मिहाता अल्मेन वाणी एकी फॉरेन मिनिस्ट्री का या गुಳಿಗೆ अल्मेन वाणी एम्बसीज तका वेस फॉरेन दिवे राज्य के एम्बसीज तका गुಳಿಗೆ एक वेबिनार्स तक कुरिया गेंग वसमिगोतुं अल्मेन जर्मन वेबिनार वेस कुरिया मिहार गोस्फवान एक इतुरुन दुबई वेबिनार का आदि हम फाह कोल्लन जापान के वेबिनार देन मी वेबिनार्स तह गालमेन वाणी हम राज्य के टूरिज्म मी रिकवरी मसेक्कत बेरुगे टूर ऑपरेटर्स ट्रैवल एजेंट्स ना हिस्सा कुरई आदि राज्य कुर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तह के वाहक वेस बेरुगे फरात कं एरो इफ इंगे तो दे मिहारो साल में बसेक कुरंग बे इन्वेस्टमेंट वेबिनार या का आदि हम एगे इतुरुन कोविड के हालत गुಳಿಗೆ अल्मेंगे रिकवरी हम अनेक एफर्ट्स तकवा दें सिंगापुर के
දිවි රාජ්‍යගේ හයි කමිෂනර් ගුලිගෙන් සිංගප්පූර්ගේ ටූර් ඔපරේටර්ස් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස් උන්නබෙස් හාසකොගෙන් වෙබිනාර්ස් තක කුරියගෙන්ද දැන් මේ වෙබිනාර්ස් තබෙස් මිමහුගේ තෙරේග අල්මෙන් කුරියගෙන්දානේ දැන් අල්මෙන් බෙල්ජියම්ගේ බ්‍රසල්ස් ගහුන්න දිවි රාජ්‍යගේ එම්බසියා ගුලිගෙන් වෙස් එබ ඉන්තිසාම් කුරම් මිහාරු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙබිනාර් මේ වෙබිනාර් වෙස් මිමහුගේ සෝලවන දුහු කුරියද්දානේ ඉංගෙත දැන් බලාලායරුග අඬ හීවනි දැන් මේ එම්මේ රංගල වගොත් කන්නගේ රාජ්‍යගේ ටූරිසම් රිකවරි මසික්කෙත්ත කුරෙව මොන්දායරු අල්මෙන් ෆාහ කොල්ල අල්මෙන් මිහාරුවනි ADB ගේ ෆරාතුන් එහිතරිකන් ලිබිෆ අල්මෙන්ගේ 5th ටූරිසම් මාස්ටර් ප්ලෑන් එක කුලවාලුම දැන් මේ මසෙක්ක වෙස් වර බාරු මිනුක මිහාරෙ බකුරියද්ද රික්‍රූට්මන්ට් ගේ මසෙක්ක මිහාරු කුරියද්දානි ඉංගෙත දැන් මේ මාස්ටර් ප්ලෑන් ගේ තෙරෙන් අල්මෙන් නුව කොන්සල්ටන්ට් එක එල් ලීඩ් කොන්සල්ටන්ට් නාගෑගෙන් අල්මෙන්ගේ ෆස්සහර දුහුගේ එජෙන්ඩා නුවත ෆස්සහර දුහ අල්මෙන්ගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් තෙරෙන් හාසිල් කුරම් බේනුවා ෆතුරුකම තෙරෙන් හාසිල් කුරම් බේනුවා කන්තත්තකන් අලි අලුවා දෙවිගෙන් දානේ දැන් හැම ෆාහ කොල්ලන් මීගේ ඉතුරුම් වෙස් මියන්න අහරකී රාජ්‍යගේ ෆතුරුකම ෆන්සස් අහරු ෆුරේ අහරු දැන් මිකමා ගුලගෙන් ගෝල්ඩන් ජුබ්ලී ගේ හරකත් වෙස් මිහාරවනි ස්ටියරින් කමිටියෙන් එකුලවා ලෙවි එමසෙක්කත් වෙස් කුරමු ඇක්ටිවිටීස් තන් අයිඩෙන්ටිෆයි කුරෙවි එමසෙක්කත් වෙස් මිහාර මිදනි කුරෙවමු දැන් මීගේ ඉතුරුම් වෙස් අල්මෙන් අනේ රෂු ෆතුරු වෙරිකන් ඉතුරු හර්ෆතක ගෙන්දියුමට්ටක මිහාර මිදනි කවුන්සිල්ස් තකා වෙස් රෂු කවුන්සිල් තකා අතොළු කවුන්සිල් තකා බද්දල්කො රෂු ෆතුරුල්කන් ඉතුරු හර්ෆතක ගෙන්දියුමට්ටක කුරවේන කන්තත්ත රෂු කවුන්සිල් තහුගේ මෙම්බරුන්න කියාදෙම එතෝ දැන් රංගුල් ශායරා වෙස් ඉතුරු එඩ් කොල්ලන් ඉංගච්ච thank you Shinan Additionally, then if me Kuram Mule Kanta Tourism Diversification and Localization Project ke Satgadashon Hinga Ekantangal me concept bala Rarum Mulani me Hundirule Tantanuga tourism Fula Kuram me Haras Hingamung Ebadera Sugama me Kuram Mule Kamaki Ekantata me Itura Fula Kurum Mujitamaya tourism Gulualo tourismung me Hunalibe ෆෑදා ඉතුරු කුරම් වෙගෙන් දැන් මිය විස්නාලාරු මී රෂම් විකාණි කොසතෝ විස්නායරුග මිහාරු සමර රෂුග ගොඬු දෝෂා කඬු මූදු අඩියා මූදා ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಕ ಡೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ ವಿಕ್ಕಮೊಂ ಎಬದೆ ಹಮ ಮಿಯಾಯಕು ಎಬೆ ಸಗಾಫತಾ ದಿರೋಳುಮಗೆ ವಟ್ಟಫಾಡಿಯ ಆದ ಕಾದವೆಸ್ ಟೂರಿಸಂ ತೆರೆಯ ವೆದ್ದು ಮುಗ ಫುರ್ಸತೆ ಎವೆಸ್ ವಕಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀ ದನ್ನವನಿ ಮೀ ಹುನ್ನಾಯಕು ಉಳುಮಕಿ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಮೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆ ಎ ಬಾಜಾರಿಂಗ್ ಎಬತೆ ಕಮಗ ಎಮ ಮೀ ತಂತನ තෆාත තන්තන දතුරුකොන් එතන්තානුගේ මේ ආදකාදතන් හුන මේ ආදකාදතන් එක්ස්පීරියන්ස් කුරුමා එතවුලේ බයකයක දිරුල හාසක මීහුනක ලෝකල් මීහුනක ලෝකල් හවුස් හෝල්ඩ් එක දිරියුලුන් මේ මිහාර ආ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එහෙම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් කොල්ලොන් එහෙම මේ කල්චරල් ටූරිස්ටුන් දුනියගේ මේ ට්‍රැවල් කුරා එම්මගේ 39% කියස් කල්චර් එක්ස්පීරියන්ස් කුරාම අලුගොන්නම බේනවනි මේ බාසාර රරන් හොලවාලන් මේ එහෙම මේ අලුගොන්නමගේ රස්තා රිසෝට් එක වෙගෙන් දාන මේ එවරුගේ එක්තිසාද වාහකේ මේ රරෂුග හින්ගේන රිසෝට් එක ගහුන්න number of beds ආයවර රරෂ් මිහාරුස් බය රරෂුගේ එබහුරිය ගොත රිසෝට් එක වරෙන්දුගෙන එහෙම ඒ මේ දෙමහෙට්ටනේ වේ ගොතක සස්ටේනබල් මොඩෙල් එක ගෙන්දානි කිනෙත්තෝයා ඒ කංකං රේවි ගෙන්දානි මේ ප්‍රොජෙක්ට් ගේ තේරෙන් කවුන්සිල් තක ගෝලිගෙන් දැන් එගොතුන් මේ council taka mige teren kurevena kankamuge terega mi rashuga unique selling point ta akki koba kan dane gana vi map kurevi gendane tantan mi atalu tourism board hada adi mi atalu tourism desk gamu gendane mi hun train kon ofedumuge program tan hinga nadi capacity turu kurumuge program ta vesingi gendane then ideally mi project ge dashun mi couriera gen anna tourism diversify we localize wegen anna iru mi commercial front desk gen honan mane ki rashan ara faba mi hun wannani entry wegen annani e lobby එක හතන හුන්නane ege terenne mi ran onnani kunin saaf ko landscaping hadari tiko gasindafa mi hama gina endotaken hunnane mi haris midenne we mi gotta gina endotan horira rashuge fudun terikan rangalukam vesalgonna faanga korave hema midenne we hen divehinga adakada taka algon mange terege horisa gafata mi tradition michi product ge gotu gavikun ei mi gen aspect ki
දැන් තිෆාක් කුර ෆදෙන් හම මිහාඩ්වෙස රාජ්‍යගේ බයර රශක හම ලෝකල් ටූරිසම් නොත මේ ඒබා කුරිය ගෙන්දේ බයර රශක හම ගෙස්ට් හවුස් හින්කුමා අද මිනුනස් කැර රිසෝට් තකුන් ෆතුරු වෙඩින් ආසා රශක ආසාරී තන්තම් බලාලුමා මිපද ඒතකේ කන්තතකේ හම කුරියන් එබගෙන්දේ ලෝකල් ටූරිසම් ෆුලා කුරුම්ගේ ගොත මි ටූරිසම් මිනිස්ට්‍රි මි කුරිය ගෙන්දා හාස ප්‍රොජෙක්ටුගේ මෑගඬු මක්සතකී කොබාතෝ මේ ප්‍රොජෙක්ටු ගෙන්දියුම්ගේ ad almen ane mi project mi feshi faturkamge sinata mi strategic action plan ge tereng mi kandelfama mi ha siyasat tamfiz kurumat goto ngeto den alme mi siyasata tamfiz kurum goto mi siyasata gulun huri strategies taka mi siyasata gulun huri harakat tahuge mawlumat ta councils taka dinumat taka alme mi dani tourism diversification and localization project ge gotka ministry ge mi ekudawale fama mi project ge unit ge tereng masek ke tap kuramu ngeto den mi goton alme miharu mi council ta me sataraga huwa kurma gulige almen wani ashara men fettige mi baddal wonta kuriya gendam fashaf ngeto me goton almen me furtama mi silsila baddal wonta kutere fashi city council ta hogera isunna adi atolu council ta hogera isunna ngeto almen emme furtama mi diversification and localization project ke tereng ashara mega almen wani huriha rajya huriha city council taka atolu council tahge raisunna mi baddalwon kuriya gengoss fatururkamga strategic action plan ge terein council taka guligen kuran refa huri harakatta kiya deifa ingeto adihama ege iturun council takun rashu faturu erikanwata tourism zoninga mikala masekketta hoga gengulene usul taka gabatta beswani almen hissa koddeifa den hama ai ku faha kollan hama atolegga mi tourism taraggi wefawa minwaraves ali alwale fawane ngeto den migotum balairu almen mi silsila baddal wonta tere emme furata mi feshigen kurim vesfaha kurige kurigota mi diyai atolu council tahuge raisunna city mayor unna ekiga ingeto den almen efo mi feshi eki atolutaka iskandigen komme atole wakim mi baddal wonta kuriya gende umattaka den migotun almen miharu wani uturuge huriha atole kavakon nimmafa den alme mi balani kuriyon ettaga hama dekunuge huri mimahuge nimuge kurin dekunuge huriha atolutake bes kuriya gendon den hagegotuka mige maagandu maksada hama kurin bes faha kuri gota rashu faturu erikan ituru harfataka gendiu ngeto den and faha kolla mi fursatuga strategic action plan ge tereng almen faturu erikama maagandu ha siyasaten eben kande elifa ngeto migotun balaruga strategic action plan naki first sector eka bahalevigen ekulawala fawa document den mi document ke tereng fatureri kan aisfa mi wani nu iktisod ke tereng ngeto den nu iktisod ke tereng balaruga alme mi ha siyasat tamfiz kurumattaka vihi strategy yaka haddiya de harakate mi strategic action plan ga tereng aisfawe den mi strategic action plan naki fassa harduge plan ne den mi plan ga magandu gotega faturukam ga dairang ali alwa milani private public partnerships adi tiris fassas endu rajya genomga baudu hasul kurum gotun kuriya refa huri harakattaka adi hama ege iturun local tourism itura fula kurumattaka kuriya refa huri harakatta den mi gotum balairuga ha siyasataka mi magandu gotega mi amas kurevge mi dani den mi ha siyasata balar futam siyasatege gotum mi fahaga vege mi dani rajya duniyaga market ka position kuruma adi position hifehettu den mi siyasatge dashon magandu gotega aisfa mi wani rajya beru duniyega istihar kurma gole gotun asuri harakatta den devana siyasate gotun mi fa kurevge mi dani rajya ge faturu erikan sindafat kurun nuwata diversify kuru hagigot government project kives diversification and localization namuga menandeifa miwanives almen beenu mi project ke tereng tourism diversify wegen anna ngeto so ehem egotum balaru almen diversify kurumuge gotum local tourism cultural tourism sports tourism ifada tafatu eki bavettoge tourism product rajyega taaruf kuru mige tereng aisfawe den timwana siyasata hatarwana siyasata
සියාසතුක මෑගඬුගොත් එක්ගද මිවනි දාති එව්වාහකේ ෆතුරුවරි කමුන් දිවෙහින්න ලිබේ ෆෑදාය මේ ෆතුරුවරි කමුගේ දායරාග දිවෙහින් තම්සීල් කුරාවරු ඉතුරු කුරු දැන් මේ සියාසතුක දශුම් වෙස් එකි හරකෑත්ත රේෆ වායරුග එක්ස්පෝෂර් ස්කූල් කියවා දරිවරුන්න එක්ස්පෝෂර් ට්‍රිප්ස් තන් හිංගුමා අධිහම ඒගේ ඉතුරුම් ෆතුරු ක්‍රමුගේ දායරාගේ මවුලුම්මාත්ත මි zuwanunnang hissa kurum vesmige tereng aisfaave ingeto den faswana siyasata balalar faswana siyasata ki boda regulatory framework monitoring capacity ituru kuruma goto aisfaava siyasate den mi siyasata ge dashum ves eba mi ministering masekke kura mi siyasat gashun aisfawa bain harakat ko terega mi aisfa mewani lamarkazi ganun ge tere mi decentralize kurumuge mi almenge masekke decentralize kurumattaka kuriya refuri bain harakat ves mige dashun aisfawe mi gotum balairu alme eba mi dehas nawara wana ahar alme fashafa wane council tahu rashu council tahuge civil servant almenge ministry mi kuriya genda monitoring and inspection training ta council tahuge civil servant unna kuriya genda migutun dehas nawara wanahar almen wani rajya guriha atol tahaka mi program hinga ingeto den hama ai kumige iturum faha kolla mi regulatory framework itura warugada kurumuge gotum alme miharu mi project ke tereng masekke kurang tourism zone ta rarrashuga khandelumuga gengulene checklist enwata criteria ves ekudawalamu ayam gabul kurawatuga mi criteria checklist hedigen diumum fatururikam ge zoning ge masekkatuga rashu council tawge member unna adi rarrasha war fasihawegen dane ingeto den emme fahu siyasate gota balala eruga den mini guest house sector demehettenu gotegga kurieru den mi siyasatuga dashum ves මෑගඬු ගොතෙක්ග තේර හරකාතේ මි ප්ලේන් ග ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලේන් ග ඉස්පාවේ දැන් මෑගඬු ගොතෙක්ග කවුන්සිල්ලා එක්ක කුරිය රේෆොරි කන්තත්තහු තෙරේග ෆාහ කොල්ල මි රශු කවුන්සිල් ඔෆිස් තහකි රශුගේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් ගොතුග හේතුමුගේ හරකෑ බෙස් මිග තෙරෙන් අයිස්පාවේ අධිහම එයායකු රර්රශුගේ එකි හාස්ස කන්තත්ත රශුගේ තාරීහ සගාෆත තාරික දක්වා දේ හාස්ස වෙබ්සයිට් නොත රශුගේ වෙබ්සයිට් ගායම් කුරුම් වෙස් මි සියාසත්ක දශුන් අයිස්වාබා එන් හරකෑන්ගේ දැන් මිගොතුන් හම ෆාහ කොල්ල මිනිස්ට්‍රි මි වගුතු මි දණී වෙස් හම islands.mv වෙබ්සයිට් nciti එක්කො හෙදිෆෙන් MOU ගේ දශුන් ඉතුර ඒගේ content development adi redesign kurumu masekkettavves mi project ge tere huriyak gendama eto ei magando gotegga mi strategic action plan ge tereng in ha siyasat ge tereng aiswa harakat අර තෆ්සීලේ ගොතෙග තිෆා කොද්දෙවි මි ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් ආදී මි ප්‍රොජෙක්ට් ගේ මාලුමාත කබතෝ මි ෆද දඬවලෙග්ග ලෝකල් ටුරිසම් රරෂුග ෆුලා කුරුමා ආදී රරෂුග මි ලෝකල් ටුරිසම් කුරිය ගෙන්දු මයිකි ගරෂුගේ රයියතුන ලිබෙන ෆෑදතක ආදී මිකොන් කුරි අරුවම් මි සබබ් තකකි එම් බෝඩ ෆුරසතකේ රෂුග තිබගෙන් ආම්දනි හොදමග ෆුරසත් ලැබොම් මිහතන අරුවන් මන් දෙමා ෆෙවර පොඩු මසලේ වසීෆාටක ඉලාත වකිවේ එකුග දිර නෝලේ මසලේකි එම අරුවන් මෙ කුරා මසක්කතක සපබු මෙ මසලෙන් හොදම හල්ලෙන් හොදම වර පොඩු බාරක වෙගෙන් දානේ ගේග රෂුග මේ ආයිලා කාරේග මසකුන ඒ ඩිරෙක්ට්ලි කොම මිහක ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් එක ලිපෙන එෆාදා මේ කවුන්සිල් ලෙවල්ග කවුන්සිල් වෙස් බාර වෙරිවන මේ ලාමරකොසි ගානුන ගනවන ඉස්ලාහුග දශුන් කවුන්සිල් තකන් ආම්දානි ලිබෙන ගොත්තකන් බොහොඩි ෆයිවෙෆා එම මේ ගොතන් හිංගේ කොම මසක්කතකම් වෙස් බිමුකුලීගේ ගොතුක වෙස් ආම්දානි ලිබෙන අදහසක රෂ තෙරේ ගවුලේ බය රයි උලේ මීහු මේ බාර වෙරිවේ අම්මච්ච ආම්දානි ලිබෙන ෆෙෂමකී කවුන්සිල් බාර වෙරිවන කම මේ කවුන්සිල් ලෙවල්ග දෙම් මිසාල දන්නවන්නා මිසාලක කෝණි අමිල්ලෙන් එරෂගේ කවුන්සිල් මැනේජ් කොල්ලන් දෙබෝ මේ නුවත එනුම් වෙස් එහෙනියෙන් අසාසි කංකම වෙස් එහෙන් එවස් පයක බරවසාවාන් නුජෙහි කවුන්සිල්ගේ ආම්දනියෙන් එකල කංකම් කුරවම කිවර බොඩ බාරවරි වෙගෙන් දාන කංකම් මේ මිසල්ක මේගේ කුරියන් රෂුගේ account හොරේ මේ එය ෆෑසා වන්න මොන්දිය සමානේ දිය රාජයක රෂු account හොරේගෙන් ඒරුක මේ රරෂුගේ අමි රයිතුන් අමිල්ලය කරන්ටු
ಇಂಜಿನುಗೆ ಹಿಂಗುಮ ಬೇಸ್ ಬಿಹಾರ ಹಿಂಗುಮ ಕಲಕಂತ ಕೊಫೆ ಬೋರಿ ಎಮ ಮಿಹಾರು ಮಿಯಾ ಬದಲ ಎಕುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನಕಸ್ ಮಿಯತಿ ಆಮದನಿ ಹೋದ ಅಕೌಂಟ್ ಕ ಲಾರಿ ವೆದ್ದಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆ ಫಹಮರ ರಶುಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದ ರಂಗಳುವಮ ಮಿ ರಂಗಳು ವೆಗೆನ್ ಆಮ ಬೊಡು ತನು ಫಹಿವೆಗೆನ್ ದಾನ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಕಲಕಂತ ತಕೆ ಮಿ ಕುರವೆಗೆನ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಮಿ ಅನೆಕಮಕಿ mi mujtama terega kudu kudu organization tang ufedena mihun organize wana mihun mi ituru ehem mihaka barosa won kodawawar kan emihage ehen mi emiha develop wana ehen go egota bawar kan titona hem mujtama esa always sama wara boda korea ragenda na council takun mi mujtama barweri kurma kuram beenu we fanu kurebe hori masekkat takurma wes mige teren fursat lebegenda प्रोग्राम का कोरिया वे स्वाता का इंगे भूरे स्वाता का इंगे बदल कोला निष्ठार के कुड़ा वक्त कोला कफ़ो एक ही फहर एक ही एज ग्रुप एक ही कहाले मिहाना में फेनने फुर्ता में ने फशागेंगर बड़ा में फेनोनी मेगा हाई रिस्क में क्या कैटेगरी और में दें अबस क्या टाइम हाई रिस्क है ना नहीं महाकोर बाली मेगा किडनी बाली हो अने कैंसर एन फुप्पा मेगा बाली एक है बाई तो होना मी होना बड़वर वगे में दी दें एक गिने मी हो मी फुर्ता में फेरोनियर्स नहीं आवेगे में इसमें दी दें इंगे दबा ना मी मिका कोरिया वायरस से केस मी के ज़्यादा का बदलवा मंगने चाहिए मैं क्या नहीं वेरिएशन और वेरिएंट्स एमीमा वेरिएंट्स अन्ना फेटिफाउ आलमेना बफेने मी कोविड हम लाउ मुर्गे मी होना वस फदेर का जेही आदि वार बड़ा सीविया वेगेंगे बदे मी आल में वैक्सीन जहां फेरो मगे हम दोस कोरिंग आल ना फागने एर यूके वेरिएंट वस लेवा का मी अने मीडिया तक सर अनका आल में हदी बैसा वेता को सर में ना बो फेनिफाई बो यूके वेरिएंट दें और मैं गाँव में कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बात ही वे मिको में वेरिएंट हैं ऐसे में बोर्डंग एक्सपोज होने के चांस हम इतना में राजे में मिका लगे वेरिएशन तंग अन्ना थी वे करने और मैंने वैक्सीन की कुरी में फिर नहीं हम वाला यंग पॉपुलेशन ने यंग में हम लाउं मुर्गे बेफुल वाला बोर्डंग हम बाली के में ना न्यूमोनिया वाला बोर्डंग हिफा ऑक्सीजन दबेफा हम वेंटिलेटर लानो ला हालत का इसमें होना दें अने मिगवारम अने क्रिटिकल पॉइंट कने मिगे मिबाई तंगार में नकुरिया दा देने गने वे कशिंग व फरवा देगिंग अने गिना बाइको के फुरा नगस बरे में ना अने के सदा में कुरोइफा और बढ़ती बदल तक मी आई दे तक स्टेज का फ्रत मम्मी फेटिगिंग आई अने का बारगद वायरस देखो में में देवन वैक्सीन अशुन के दिफाई निजाम वर गिना बे फुरंग में डेवलप हुई सफ़र प्रोग्राम बलम गेंदवा हो रहा बेफना विस्मन हबादनवा और मैं मिफार के प्रोग्राम का मालूमात गणस्तम मिदनी लोकल टूरिज्म फोड़ा कुरमटका टूरिज्म मिनिस्ट्री कुरम गेंदा मसकत होगे मालूमात ब्रेक अदियम गे कुरिन शिनन फाह कुरेवी मिहारू हम मी टूरिज्म फोड़ा कुरमटका नो लोकल टूरिज्म फोड़ा कुरमटका मी कुरे गेंदा प्रोजेक्ट गे तेरे रशुगे का अलंग इंतहाबी काउंसिल उरना बदल को मिकमागुले मालूमात हिस्सा कुरमटका बदवंत के बावा फवाक कबातो मिहातन एरुगा कोन रशेगे काउंसिलरना तो मी बदल कुरेफा मने अदे मी बदल के अलीगा काउंसिलर गे फरातुना अदे मिनिस्ट्री गे फरातुन कोंखाल मालूमात के तम फोर को दिफहुरी आलमें अने कुरिम वेस फा कुरे गोता आलमें मिहार मी बनी राज्यगे मालेगे उतुरुगे हुरिहा अतोलतके खबा कोन्ने माफ ये तो मी बदल बुंता मी सिलसिला बदल उनता को तेरे आलमें मी हम देमुंदा मी मालूमात की हम कुरिम वेस फा कुरे गोता काउंसिल ला मिनिस्ट्रिया गुलिगेन कुरन रे फुरी हरकत तक मी आदि हम मिया एकोम्मे अतोलेगे वाकी वाकिंग एकोम्मे अतोलेगे फतुरुर खन तरगी वेफावा मिंबरा कुरिया रे फहुरी प्रोजेक्ट्स तक मी बगुतु हुट्टी फहुरी प्रोजेक्ट्स तक मालूमात तेमो मी गेंदनी इंगे तो दे मी गोतुं हम फाहा कोल्लम बेनो अलमे मी बदल बुंता होगा एकी ए अतोलका निस्बा दायरा तो होगे मजलिस मेंबर उनमें से अलमे ना कोई बैरी वे इंगे तो मी बदल बुंता होगा दे मी हाथन अलमे वाणी अंग
atholegga baddalwon kuriya gendeifa den virtually ko kuriya migenda baddalwonga almen wani ha alif de junga kuriya gendeifa ha dal fahed junga shavini atolu fahed junga nunu atolu haed junga ra atolu hate junga ba atolu ashe junga adi lavini atolu nuwe junga kafu tolu men wani dihe junga mi baddalwon bevi fengeto den faha kollan almen mi atolu taka baddalwon takuriya daruga ves city councils taka city takuga waki baddalwon take almen kuriya genda gota wanire ifa mi gotun kuludu fushi addu formulan adi male city ek waki baddalwon take almen kuriya genda gota mihar wani hamche ifa ngeto den mi baddalwon tahu almenna magandu gotegga fahaga vikantattaka balala iruga hama emme bodu concern ek gota emme utura balala kama waninama tourism hisab emme utura fula efa nuwa masala mi emme bodu concern ek gota almenna ai ek concern ingeto den eki sababu takattaka den hama mi gotun malia kariba barakan almenna den adu iveni faturu erikamuge manfa emme edave gotegga rayitunna hameya naannaka den mi kantattaka bes almen miharu den mi kurin faha kurawunu master mi mihar almen mi masekke kuram mi masekke kura 5th tourism master plan ge terem bes ali alwale vigen daane ingeto den hama eya ek balanama hama mi kurin faha kuri gota malia kari atoluta kan mi emme bonu concern gotta den faha kuri ekkamaki miharu e atolutahuga hus nuwata falu rattam maduka migotun e rarrasho guest house tourism kuriya fula kogen kuriya gendairuga kariga mi hundiri nule ratta nuwata falu ratta miharu madukan fahagavi den fahagaves kuri ingeto den mikantattaka bes almen address kurevigen daane den almen gabul kurani mi integrated tourism regulation mivani midiya mahu dihegga gazette kurefa den mige tereng integrated islands take mi atoltahuga as guest house tahun e integrated islands takun eki hidumetta libigatuma mi fursataka vegen daane kama ngeto den hama ai ku faha kollan alme miharu mi faturerikan kurinves faha kurigotan emme utura fulai fa nuwa masala miwara dekonu wahake mi council baddal wontaga alme migotum balar alme bilomuge usulu midi aharu december ga huluwa lives emme furtames uturuga atoluta ngeto alme miharu devana marhala ege terem ves mi huluwa lage mi ule bilantahuga ves wani hama uturuge atolutaka boda focus koffa ngeto dekam faha kolla alme miharu huluwa laf miwa bilantahuki hama राज्येगे हम डिस्टिंक्ट फीचर वन आइलैंड वन रिसोर्ट कॉन्सेप्ट तरगी वेगेन दाने रिसोर्ट तके कं इंगे तो उलवाले फमिवा बीलंत होगा दें हम या को मिगोतुं उतुरुगे उतुर फोकस कोगें हम फतुरुएरी कं इतुर फीसिबल कुरुमुगे गोतुं अल्में वाणी टूरिज्म गाणुन गेनेवनु इस्लाहुगे तेरे लीज रेंट तवेस उतुर वर बोडतनु कुड कोद्दे इंगे तो दे मिगोतुं बाला एरुगा almen faha kollan halif ha dalga miharu mihun dirule rarrashuga akameteraka miharu lease rent gotuga mineni de america dollar ingeto ei de lakka akametera gure kuda bintahuga ehemwema mi gabul kura mi luya ekiga ves faturu erikan mi utura wara bara kuriya daanekama darmen hama bayin atolta hoga gina resort take tarage koffe bave ya ekikama radashuge mi atoltoge ehen radasha faturweringu wagen eta radashuge hunna asare tantan takal mami fada kantata ke bakuriya de adi hama hemme radashuge ves hama minunas guest house tan hinge against penia shop tan hulu wagen wiya faru kurumge amasekete ke kuriyan ebade ehenamas radashuge ebhuri commerce waraka gonje huntake nuata mi local tourism fula kurmatta ka ebhuri commerce warake gonje huntake mi gonje huntaka ki kobato adi mi kantan hallu kurama kuravedana masekete ki kobato arun men diversification ne localization ne integrated tourism ne adi komme name kiya fa project no ta masekete kurisalu me kurakamaki rayitonna patureri kamun mi generate wa faada mi rayitonna hamaya foru vegen naannati ekama hallen hoduma kurama seketta mi egotun mi
integrated tourism no me aki tanage gudurati ritikama ijtima e guluma me tanage tariha tanage vetta veshi himaya kuruma me etane halaku egen nudane gotakan etanegga tibe bayakan etanakun faada libena gota mole duniyage smihar kuriyara mon annak hame me algon menge faturweri me algon men nama kurewena ma bayar masekketakan nei me nen iruga me rai masekkettering mige ownership naga mekan kurum me mekam libena faada yake dive center huluvon water sports den wes ehen kantatta me anegi radashuge hore masaltaka balaro me emme kamakun ne hore ha kamen halluwege nenno dan algun men kura me joint effort me lani kantatta kuran ege egotum mige tereng me wane ekkamaki misalka bayar radasha dima hore bodeti hallonu hore masaltaka ki mastwata kitige masala wazifa netu moge masala zuwanu bekar fitu moge masala me ane barada shuga hore me masaltaka ki kuninatta lane nizamen netun nota fem bodovon den me hore ha masalen ekkon hore bodeti city level bodeti ratta wese hore war bodeti ratta me point ki rashugore masaltan identify kon e masaltakan hallu hoduma wes ede bareke mi kamake e faturuwerin annam fasha ereshege ektisodu mi rayitonge echchakavve dulehewegen anna iru rashun kuni wes huswana rashuga zuwanu wes paruweri wane ehem masaltaka wes hallu hodan fasewegen dane sababaki huriha organization ta wes ebbay ko anebbakan ebbaru londene iktisada golun huri kamewema emmenna golun huri kamewema emmen wes ekama emmenge faratnas libe support libun me boduwana den gina mihun ara fa barashkavum anekkamaki iktisaduk tere kanka mi abaddes algon men mi abaddes viafari verin wes dakkawa ke mi detto economy en ettanegge kantatta kurevegen daani mi ehma daturu faturu fahiwane komme gote bis mi khala kamen hinga mi nimigen anner project mi fashion mi anneruga me ehem womon da me rasha mihon as kospon faseheve gina mihon ara fa bane rashuge kammati fihara ge taketi ginawane me mihengos mihun wikkane ecche ginawane sweniya me khana ge bazaren upedigen dane tanega sweniya ge bazaren upedigen dane tarika dakkalumuge bazaren onnane me kaleta kamme feshigen mihun ge macha fasaran den waragina masatake ge fasa ya gulun hori kantatta deto empowerment ge kantatta ki ehma mi gabul kurani ege sababun wara boda mi masataka mi luyel libuma fasehegen dane aila taka rashuga diru olemon misalaka mi malege mi area ga tourism feshi eruga wes komesaraka dekonu wahakati kamennuwane airport ne timaya ane radra mi mihen hori maya duruduruga ekam kolgon men nan ekam we advantage ekam mi haru one island one resort and then hama mihun annam feshi ma airport ero nikamati kan otas mi haru airport we sama ane mi wara boda rangal we gengose oti hama egota rasha hamme bis fatarori kan gende wen kam man algon men gapol me kurani me numbers ituru wegen den annan je kantan annam mundane kam man gapol kurawen then mi local tourism kuriya genda mi rattahuga mi dimafore dattakon aragat matta kanwata e vefar kuramunda farata ka heterumge kotun tourism ministry kon khala e heter kametto mi for kodeni ad almen mi baddal wonta hogabes magandu gotega mi ali alwalani hama mi strategic action plan ge tereng kuran re fori harakatta kuren mes faha gurgota den mi haru alam mi intihab council takon kuriyan wetim mastu ge terega ebeje rashu ge binawashi ge plan ekulawala den mi binawashi ge plan ekulawala ro mi ministry of tourism ge visnumaki hama huri komme rashek ge tourism zone kandela gendiyu eto den mi gotum balar ministry of tourism hama huriha council taka rash council taka beenumwa technical mi funny ehi terika hama dinumge masekke kuriya gende ven mi project ke tere ngeto den hama ege iturum ves kuring aln faha kolli gota alme miharu midani tourism zone
කණ්ඩේලු මට්ටකා බේනුම් කුරවේනේ චෙක්ලිස්ට් තකෙවස් එකුලවාලමු so මසෙක්කෙවස් නේමු මිවෙස් කවුන්සිල් තකා හිස්සා කුරවිගෙන් දානේ අදි හම ෆාහ කොල්ලන් එකි එකි රශකී තෆාතු එකි එකි කන්තත්තකෙගේ මච්චන් එකුලේගෙන් වා රරක් කමුන් ඒ රශකා එම්මෙ එක ෂේනේ ෆතුරු වෙරි කම ගෙනවුම වෙස් මිනිස්ට්‍රින් එදෙන්ජෙහෙ ෆන්නේ හිතිරික අනුවත ඒ හියාල් කවුන්සිල් තක හිස්සා කුරවිගෙන් දානේ දැන් හම ෆාහ කොල්ලන් ඩයිවර්සිෆිකේෂන් නුවත සින්තෆාත් කුරුමකි ෆතුරුර් කන් සින්තෆාත් කුරුමකි හම එස් සියාසතක වෙෆා hama alme mi balani rarrashabres faturerikan hama sintafaat ko tafatuki babattahuge tourism genes fula kuru ngeto migotun hama cultural tourism sports tourism mikahala eki eki tafaat babattahuge tourism rarrashabres genewmuwa alme maseke kuriya gendana mige tereng den hama adi hama mi fursatuga faaha kollan alme miharu uturuge huriha atolutake ge atolutahuge council tahuge raisunna adi daira tahuge majlis memberunna eki kuriya gende munu baddalun takaffahu alme mi balani denwettaga dekunuge huriha atolutake miharu almen den kuriya gendan den bar otolen adi almen eben kava kurang den mi bar atolu mi mahuge niyala nimmalafa almen mi balani den rarrasha nuwata rashu femwara target kogge rarrashuge council taka women development committee taka guligen rarrashuga faturerkan genewuma sida erarrashan hasukoggen baddalbuntake baba de miharwes faakollan alme miharwes eba ehiterekum masekketan eki rarrasha ekko ama individual wakin eba kuriya genda de mi wakin genda rarrashaki mige kuring bilamuge usulun faturerkama binta dukoffa nuwata tourism zone kande elifawa bayr rarrasha miharwes ministry akkon eba masekke kuriyan eba gende mi rarrashuge faturerkan den mi zone te mi kande elifawa zone tak itura faturerkan genawma kuranje masekketta kurumattaka sen rajya balalaayruga hama kina bayako wazifa ada kurumun midani faturerkam gesina atuga maseke kurumun dairuga mige teremes bodu bayen mi bodu almen terem bodu bayen hama mi hissawani resort hoga maseke kura farata mi ginai resort hoga maseke kura farata ken ebhuri komiswarek datta ke dima falwata datta ka kurimetlang ebeche ko bato mi mashuge teren wata mi kuriya genda tourism ministry faturerkan fula kurma kuriya genda masakatuge teren resort mosafuna mi huri fursatake adi efarattaka duifase kodrumge gotun kon khala kantata ke to mi kuriya gendani project ke berum wes hama tourism ministry ke siyasat industry ke masakketerinna me kantata rangala fahi koddenama ki me ehkamon resort toge masakketerinna wes aila karya ko sulmuge fursat fahiwana me abudus deke wahake waran adu godaka miharu waragina resort toge masakketerinna hama rasha devene enames nude ferry operate no kureve hisabu takoga adi no kureve kantata den alang huluwa tantanuka mi mihar algannan hiwa gotuga siyasataki ane muazzafun nindawan tanen no hedun komen hada majburan no ehma e majburun no muge sabun resort ka fursat libigen de accommodation rasha badal kuruma era shegge tibe baya ku ferry rash masekatan annan ka hal culture ek hal gotakan arrangement behette to ferrying adeve hisabta gore rattaga mi gotam mi kan korean mi kan kurumun ararashuga mi aila kari gade ehen duru ararashuga mi honnas aila kari rasha badal kogge masakke kuramun devena mi point ki aila family life work life දේශකන් නොවොන් දේශක වීම වර ගින මසත දිමාව එහෙම mi kamun ekaniwes වර බෑවර එහෙම මසතන් හල්ලෝ kurevena mi amazaki huriha masekketerinawe saila kariyan nidan devena go bon hama den anekam ki mi project ke tereng algon men kura ekkamen adi mi process terega anhenum bævere kuruvon egotan hama council ta kade mishinan denne me gota council ta kayaku paddalum baba padan komme rashe geve samang ane women development committee algon man adi paddal puranan hama paddal ko enumes NGO tan huri nama NGO takaka ekiga anhenum
kura kantaka kobato ebe furtama process ki discussion di onde to masatang identify kurun kon kamet algon menna kureven huri belo e process daane hama radashuge anghenu nan hasaka radashuge diriula munda anghenu na diriula mun mi kuriyad dam benu anghenu na wara bodu fursattake fahivegen daane mi kurame ule masekkatuge teren rashu tourism fulawegen anna iroga ei den algondadi mi hasako mi wara mi enthusiastic hama anhenun rashuga anhenun genji ostati be kames pahanga kurang wara hope ben hama e faratakan ituru fursattake mi geteren libigen dan kam ame program sanimala wagocche homa ekiko bata nimmalmge kurin faha kolombe no makamki and hama nimmal mukurin fa kolande alme mihar mi kuriya mi genda silsila baddal buntaku tere alme mi council taka mi hissa kura maulumat tan ege me keshene gotuka council tan hifa adi hama mi fursatuga ministry ge faratu ministry edenje ebbarlun council taka dena wahaka mi fursatuga fa kolla den hama council takum ves ministry ya mi masekke kuriya gendeumga hama ebbarlun libena kama ummid kura algon mesama nimmal wara boda wara ufawe council taka baddal wairo ebefun ge hunna mi mikama beenu wefatibi minwaru ane fenunima waran ufawe ei kame hasil kurumman emme furatam step ke kama beenu wondetta wara waran enthusiastic hama mi dairage mi majlis memberunna majlis memberun bairu kogen algon ko matadeke baddalum gendani hama huri habe fulmes wara boda me kamang edifati ede member fanga e kamun e reflect wani algon gabul kurani radashuga community take be fulun me kama beenum wa ware iktisadi gotum barveri wa beenum wa kamema miya algon me kura kama me wara boda hope libe achieve wana kama me අර බඩ ශුක්‍රියාන් ඇත දෙබ ෆුල්නවස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වඩාගෙන දෙවි මාලුමාතට ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂದೆ ಮಿಫಾರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಮತ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಮ ಮಾಲೂಮಾತ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಲೋಕಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಫುಳಾಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿಯ ಕೆಂದ ಮಸಕ್ಕೆತಕ ಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ ಉಮ್ಮೆದ ಕುರಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಜರಿಯಾ ಮಿಕಮ ಗುಳೆ ಮುಹಿಮ್ ತಫ್ಸೀಲಿ ಮಾಲೂಮಾತ ಕೆಲೆ ಬಿಗೆಂದಿಯ ಕಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆದವಿತಿ ಶುಕ್ರ್ ತನ್ನವಂ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುನ ವಿಸ್ವರಂ ಅಮಾ ರಕ್ಕಾತೆರ ವಕುತಕ ಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ